संसाराच्या कोनशा पोंतात हावून कोंबलीस गीत लहरी 25वा प्रयोग वीक्षण करण्याच्या कलाभिमानी वीक्षकांक आणि मोगाच्या प्रेक्षकांक म्हजो प्रामाणिक प्रणाम आणि मोगा मैपासान भरलो घना सन्मानाचो येवकार. थालेंतां तुमची पण देवान दिवची. ह्या थालेंताक उक्ताडाक हाडूंक कसली वेदी मेळटा ताचेर होंदोन आसा ह्या थालेंताचें भविष्य. जाणाऱ्यांनी सांगले आसा, the saddest thing in life is wasted talent. तर आमची थालेंतां कडशे खोंदा लिपोवन कित्याक दवरूंक जाय? कोंबलीश चॅनल हांणी वेदी सजयल्या. आमचे कदम तुमची बसका म्हणले बरी. प्रोत्साव आमचो, उत्साव तुमचो. तर घडाय कित्याक? तुमची देणी खंयचीय जावं दीत. डान्सिंग, सिंगिंग, बेकिंग, कुकिंग, पेंटिंग, मॅजिक, म्युझिक, मस्ती, कुस्ती कितेंय जावं आमकां लँडस्केप मोडार रेकॉर्ड करून धाडा आनी तुमकां आनी तुमच्या थालेंतांक फामाद करचें काम आमचेर सोडा. कोंबलीश चॅनल 25वा प्रयोग कोंबलीस गीत लहरी हाची गुरखान जावन आसा रोशल प्रीतम हाची घरकार. एक उत्तीम संघटकी, अप्रतिम कार्यनिर्वाहक, फांकीवंत गावपीण, तांकीवंत नाचपीण आणि पुणेवंत रांदपीण अशें म्हणून रोशनान सांगिल्लें म्हाका उडास आसा. आयची संघटकी जावन आसा बाय रेनिटा पिंटो फार्दाने. भारेनांत तिची वस्ती आनी हांव आयच्या ह्या कार्याचो सूत्रधार म्हूण तुमी वळखल्यात आसतले. म्हजें नांव रॉनल्ड ऑलिवेरा पडुकोन आनी म्हजी वस्ती सोबीत सुंदर दुबयच्या लागसार आसच्या शारजांत. कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमचो स्वास, कोंकणीचेरच आमचो विश्वास म्हूण आमी आज भरमान व्हडा अभिमानान सांगीत. पूण एक काळ आसलो कोंकणी कश्टा नश्टांत अपटोन धपटोन आसतना कोंकणीच्या सवार महान व्यक्तींनी कोंकणीक एक दिगो दिल्लो आनी असलो दिगो दिल्ल्या कोंकणीच्या महापुरुषा पैकी एक व्हड नांव कोंकण खोकूळ श्री विल्फिरेबिंबस. अमर विल्फिरेबिंबस हाच्या पदांनी उतरांनी गुणाय आसा आनी असल्या गुणायेच्या उतराचे एक अप्रतिम पोडकास्ट घेवन येता. युट्यूबार आणि फेसबुकार आपल्या थळ्यांद्वारी हजारो लोकांचे मना जिखलो विल्सन सल्डाना. मुझ्या मायंगावा मुझ्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा. हे नावाडलेल्या मंगळुरा ओडपण तुझे गायता. मुझ्या मायंगावा मुझ्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा. हे नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता. मुझ्या मायंगावा मुझ्या शेरा. करावळीर सबच्या
फळा भरीत दायजा थरावळ जातींच्या सांभाळतेल्या वैजा करावळीर सब चहा फळा भरीत दायजा थरावळ जातींच्या सांभाळतेल्या वैजा नमन तुका उदयंतीच्या रमा म्हज्या मायंगावा म्हज्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या मायंगावा म्हज्या शेरा ओडवीक तुजी गांवच्या जब्बर म्हाका उर्बा नावाडलेल्या मनशाक जन्म दिल्या गर्भा ओडवीक तुजी गांवच्या जब्बर म्हाका उर्बा नावाडलेल्या मनशाक जन्म दिल्या गर्भा नशीब मुझे मातीन तुझ्या हांवें जन्म घेतला म्हज्या मायंगावा म्हज्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या मायंगावा म्हज्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या मायंगावा म्हज्या शेरा म्हज्या गावा म्हज्या घरा म्हज्या शेरा जन दिलेल्या वाव विल्सन सल्टाना भो अपूर्बायचो थाळो तुझे यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुकार आणि किसड फामाद जा आणि तुका आणि तुझो मोखरच्या आमकां सदैच सांग तूं सदांच तुझ्या थाळ्यान आमकां उल्हासीत कर राव म्हण जावन आसा आमची आशा डान्स हॅज नो बॅरियर Dance is something you can feel, you can understand, and of course you can enjoy. Ladies and gentlemen, get ready to witness a mesmerizing dance by a graceful mother, Janita D'Souza, along with her two stunning daughters, Joyce and Janice. Is that all? No. They are so fortunate to have their best friends Vinod Chowdhury and Akshay Samjiskar for a fascinating, fabulous and fantabulous dance. Hi hukku hi hukku hi 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 hukku hi hukku hi
दिल लिए जाए जाए जाए। हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है? तू है, तू है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है, आई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया? सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज
बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त फुरकत गम मिटा जा इश्क दा जान दिखा जा जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा साथ निभा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा लगावेलू जब लिपस्टिक हिले लो यारा डिस्ट्रिक्ट तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिले लो यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू Thank you, Zenita D'Souza and team from Mumbai for that faultless, flawless, spotless, immaculate performance. संगीत मनशाक तर नाटो करता मनशाक पुरावो सोदून वेची गरज ना कित्याक मुखले एक संगीताचे कार्य दिवंक आयतो जाल्लो तरनाटो फाटल्या 40 वर्सां थावन गिटारान ताका सांगात दिला पूण ताका पळयतना कालच तरनाटपणाचो दारवटो बडो नासोवंक सुरू केल्लो तरनाटो म्हणल्यार बरी वखता ह्या संवसारांत अखरेचो कुंकणो उरता पर्यंत अमर जावन उरचे तसले अमर विल्फिरे बिंबसाचे भोव अपुर्बायेचे लोकांमुखार पद सूर्याच्या किरणांनी हे गिटारा रुपी तुमचे मुखार प्रदर्शन करूंक आयतो जाला एंटनी अरुण डिसोजा.
म्युझिका रुपी आमकां आमच्या मुखार सादर केल्ल्या तुझे नाव या पदांतल्यान फामाद जावन दी म्हूण आमची आशा. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂಥಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. हे सांगताना तुमका कळले आसतले ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ರಚನೆ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್, ಸಂಗೀತ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಾಡಿದವರು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಎಂದರೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗದು. ಅವರ ಹಾಡು ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಗೀತೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ, ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯ ತನುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ, ತಾವರೆಯ ಅಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂದ, ಈ ಸಂಜೆ ಕೆಂಪನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ, ಆ ದೇವರೇ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ, ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ನಡೆವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈ ಮಾಟವೇನು, ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದಕ್ಕೆ ಮೈ ಮರೆತು ಹೋದೆನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೂರು ಹಂಕನಸು ಕಂಡೆನು, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಕರಗಿ ಹೋದೆನು, ಆಹುನಗೆ ಕಂಡೆನು ಸೋತೆನು, ನಿನ್ನ ಸೆರೆಯಾದೆನು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ,
ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಬೆ ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯ, SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯ. ವಾವ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಇವರಿಗೆ. ಕೊಂಬ್ಲೀಸ್ गीत लहरी 25वा प्रयोग ಮುಂದರುನು आता 10 कार्यक्रम कोंबलीस ज्युनियर्स, 25 कार्यक्रम कोंबलीस गीत लहरी. लहानशे काम नाही, या कामा फाटल्यान सवाराची मेहनत आसा आणि या मेहनतीक पयले एकलो स्वप्नेली आसा. गूंड ताचे चिंताप न्हय आसले जावंक पुरो, पण ल्हानशे एक चिंताप आज व्हड जाला. 30 आणि 5 कार्यक्रम येदोड सोलो नायल्यांत आणि वो स्वप्नेली जावन आसा. आयवन मेनेजर्स बुडबेले आणि ताच्या स्वप्नाक ताका आदार दिल्लो जावन आसा. ताचो मोगाळ भाव आज तो आमचे मध्ये ना. विल्फ्रेड मेनेजर्स बेल्ले आणि आज तो सरकार थावन आमचेर आणि या चॅनलाक प्रोत्साहन दिवच्या सर्वांचेर बेसावांच्यो सरी वता. मनशाक म्हाका कांयच दुबाव ना. आणि ह्यामध्ये आयवन मेनेजर्स हाका फाटीबो दिवन आयिल्ले जावन आसात. स्टीवन आल्वा शारजा आणि ऑल्विन मथायस मुंबई. ताच्या संगाता दुबय थावन व्हिना नोरोना, खटार थावन अमित मथायस आणि बारेन थावन रेनिटा पिंटो. अशें सवारांच्या दिनातेन आज आमी ह्या फावड्यार पावल्या. 25वा प्रयोग हांगासर जावन आसतना कोंबलीस चॅनल कशें उदेले, कशें मुखार सुरू गेले हाचे विशयान एक ल्हानसो व्हिडिओ आमी पळयला. Hi there, I want to know about Comblis channel. Hello, yeah sure, go ahead. What is Comblis? Comblis is all about combination of list of talents. What is the objective of this Comblis channel? The objective of this channel is very clear: to promote talents and connecting people worldwide by broadcasting variety of talents for entertainment. How Comblis channel is started? Well, due to this pandemic time our lives have turned digital. Due to social distancing people couldn't attend the functions of their dear ones. To mention an incident, our neighbor Father Vijit got ordained during the lockdown period, which was on July 8, 2020. As we were not able to attend the ordination mass and the celebration, we made a private group to do the live streaming of 2 hours, that too from different locations. The entire program was huge success. Many of our relatives and well-wishers believed our capabilities and encouraged us to continue with small programs at least once a week only for our neighbors and friends. That is how we started our channel, but later we have big support from our well-known friends in the community and they took our channel to the next level. So far, we have 25 episodes of Geet Lahari and 10 episodes of Comblis Juniors. How many programs do you have in your Comblis channel? Comblis channel telecasts 2 categories of programs. Every Fridays we have our episodes. One is the kids episode called Comblis Juniors, another episode dedicated to adults, Comblis Geet Lahari. How many subscribers do you have as of now? We have near about 2,000 subscribers till date and good number of viewer too for our every episode, which is a big encouragement to us to bring out continuous episodes. Who are all in Comblis team? Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success, says Henry Ford. Our panel team consists of worldwide leaders mainly like Alvin Matthias from Bombay, Stephen Alva from Sharjah and Ivan Menezes from Dubai are working after the channel. Any message to Comblis viewers? We take this opportunity to thank all our viewers for their love and support to this channel.
If we miss one program on Fridays, we get many messages, so we make sure we try our best to give quality programs on every Fridays at 8 p.m. IST. We thank all our Combliss participants for supporting us by sending their videos. It is because of them this channel reached to another level. We have great support from professional artists and upcoming talents, including kids and their parents. We specially thank our program arranger Renita Pinto Bahrain, who has been a big support to our channel arranging the regular programs. And Amit Matthias Qatar, who is working behind screen to promote this channel. We also thank our program coordinators Ria and Cadila Menezes, media representative, Veena Norona, and our entire production team. We cannot forget our Combliss anchors, they have been a big support to Combliss channel. They sacrifice their weekends to record their shows in our studio. We appreciate their selfless support and feedbacks to improve our channel. We remember especially late Wilfred Menezes, who encouraged us to start this Combliss channel, and it is big loss for us to lose him so early. May his soul rest in peace. We request our viewer to subscribe our channel if not subscribed yet, and requesting to like and share our channel to your friends and relatives. If you have any talents, please record them in landscape mode, and do not forget to send us to our email, comblishannel@gmail.com. We sincerely apologize if we missed out to mention any names here. We thank one and all for your love and support to Combliss. Thank you. कोंबलीस गीत लहरी 25वा प्रयोग मंदरून वता आणि पुढे हांगासर गायन गावंक येवच्या चलये लागीं म्होवाच्या मेलांत मोडल्लो मोवाळ थाळो आसा, आणि ह्या थाळ्याक लागून गल्फ व्हॉइस ऑफ मंगळूर हांतून खटारचो थाळो जावन सभापोटी तेमी सुनायला, आणि फायनलांत फर्स्ट रनर अप जावन गल्फ व्हॉइस ऑफ मंगळूरांत ती खुरवार जाल्या. मात न्ही, मुजो थाळो गायतलो म्हणल्यार प्रतिष्ठीत स्पर्धांत तिणें जीक आपणायल्या. हजारो लोकांच्या काळजाक आपल्या सुमधूर थाळ्यान कन्ना घालणे. कॅरल डिसोजा कटार मिकमॅक्स हाचे एक भोव आपुरबायेचें पॉडकास्ट घेवन तुमच्या मुखार. वालच्या उदकाक मोग दर्यासो, रातच्या साळरेक अत्रेक संन्यासो, फुलच्या साळकाक आसरो सुर्यासो, एक सुरी बसल्यार मकर तुजो उगडास सदांसो. वालच्या उदकाक मोग दर्यासो, रातच्या साळरेक अत्रेक संन्यासो, फुलच्या साळकाक आसरो सुर्यासो, एक सुरी बसल्यार मकर तुजो उगडास सदांसो. म्हाका बासायले जिवे, सांद्र आसता वेंगेंतली पोन उतार दिले तुवे, संसार नाकातूंच म्हाका बासायले जिवे. 4 दीस उबून गेले तुज्या सांगाता, चिंतून मोगा खंतीन सदा जिवीत संपयता. 4 दीस उबून गेले तुज्या सांगाता, चिंतून मोगा खंतीन सदा जिवीत संपयता. वालच्या उदकाक मोग दर्यासो, रातच्या साळरेक अत्रेक संन्यासो, फुलच्या साळकाक आसरो सुर्यासो, एक सुरी बसल्यार मकर
रडचे नाका हसून जिये सांगचे ऐकला दुःखाविणे सुखी जीने केदनाय लाभना रडचे नाका हसून जिये सांगचे ऐकला दुःखाविणे सुखी जीने केदनाय लाभना अधीर झाला जीवित मुझे फोडार दिसाना अंतरारू बैरस्तो दाखई वाट कळाना अधीर झाला जीवित मुझे फोडार दिसाना अंतरारू बैरस्तो दाखई वाट कळाना वळच्या उदकाक मोग दर्यासो रातच्या साळरेक अत्रेक संन्यासो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्यासो एक सुरी बसल्यार मकार तुजो ग्रास सदांचो वळच्या उदकाक मोग दर्यासो रातच्या साळरेक अत्रेक संन्यासो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्यासो एक सुरी बसल्यार मकार तुजो ग्रास सदांचो वळच्या उदकाक मोग दर्यासो वाव बाय कॅरल. या थाळ्याक जर कोणी पिसो जायना तर ताका पिसो म्हणून सांगितली कळीत ना भोव वापूर बायच्या पोदाक. तुका देव बरें करूं कॅरल बाय. स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट. स्टोरी कन्वेज culture, history and values that unite people. But storytelling is not all that easy. But here is a master who can tell story in such a way that you will be mesmerized. I'm not talking about a 70-year-old lady. I'm talking about a toddler, 5.5-year-old, but she has already captured the hearts of so many people with her beautiful talent of storytelling and melodious voice in singing. Presenting to you Adele Neola from Mudarangadi. Hello everybody, my name is Adele. Today I'm going to tell a beautiful story about a crow who pretended. Let's begin. Once a crow saw a beautiful peacock. I will make myself as pretty as the peacock, said the foolish bird. So he collected many peacock feathers and stuck them on his body. Dear me, how funny he looked. The other peacock said, is that crow really think he looks like us? The crow, who had always been his friends, took no notice of him. At last, the crow knew how foolish he had been. Dear friends, he said, please forgive me and be my friends. I'm quite happy to be a crow again. Moral of the story, we always need to be happy with what we have. Thank you. Adele, I'm absolutely speechless. At this age, if you can perform this way, I can't even imagine what you would do when you are like me. Fantastic. Konkan Kogul, Shri Wilfilebinus, acha podacha utrani darasa. Dedes por otmiang marn bodonje marasat. Tyas देखून या महान कवीक उतरांचो राय म्हूण कोंकणी संवसार वळखला. कोंकण खोगूल श्री विल्फिरेबिंबसाच्या हजारो फोदां मदले विंचून काडलेले आनी एक फोद काणयो हांगासर येता सबार देण्यांनी भरुल्लो. क्रिकेट, व्हॉलीबॉल आनी खेळा पंद्यान नांव गेल्लो. प्रदीप रॉड्रिक्स दुबाय आनी ताच्या सांगाता थाळो मेळोवंक येता. गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर आनी म्हजो थळो गायतलो आंतू गावन सवार लोकांची मनां पिशार घाल्ली. गांवफिंड रेशमा कार्डोजा पालडकार.
जायते दीस तावन बाय हांव तुका सांगोंके आशेता सांग मोगा कित्या तुलस्ताय कोण तुका आडायता वडांगेली सली गो तूं हांव गरीबपणांतलो आसता भिनाका देव सामका कितें घेवतांता जायते दीस तावन बाय हांव तुका सांगोंके आशेता सांग मोगा कित्या तुलस्ताय कोण तुका आडायता वडांगेली सली गो तूं हांव गरीबपणांतलो आसता भिनाका देव सामका कितें घेवतांता सुर्याच्या किरणांनी आज आमची पंचाया ओंकता काळजांची एक जाल्यार एकामेका मोगान ती लेखता कोण साडाव सोदा मोगांचो तुकोंक नासकता मागीर आमी देवा लागीं तूं सदांच आमकां राखता जायत्यांनी मोग केलो बाय ते मोगाचे भूक वासून पूण आमी मोग केलो न्हय गी एकामेका जाणासून आयच्या या बागी दिसा म्हजे काळीज येताला सो भिनाका तुजींच हांव रे ते उतर ससन पासून जायत्यांनी मोग केलो बाय ते मोगाचे भूक वासून पूण आमी मोग केलो न्हय गी एकामेका जाणासून आयच्या या बागी दिसा म्हजे काळीज येताला सो भिनाका तुजींच हांव रे ते उतर ससन पासून सुर्याच्या किरणांनी आज आमची पंचाया ओंकता काळजांची एक जाल्यार एकामेका मोगान ती लेखता कोण साडाव सोना मोगांचो तुकोंक नासकता मागीर आमी देवा लागीं तो सदांच आमकां राखता ग्रेस्तांची माणकुली तूं बाय हांव तुका न्हय फावो म्हूण नाका तुंच रे म्हज्या फुडाराचो दिवो म्हाका लागून बाय तुका लोक हो बोट जोखून हांसतलो कांय पैवाना रे आमी बांदया संवसार नवो ग्रेस्तांची माणकुली तूं बाय हांव तुका न्हय फावो म्हूण नाका तुंच रे म्हज्या फुडाराचो दिवो म्हाका लागून बाय तुका लोक हो बोट जोखून हांसतलो कांय पैवाना रे आमी
मोर्चाया काळजांची जाया एकामेका मोगांती लेखता कोणूच हाडाव सोना मोगांचो तुकोम नसकता मार्ग्यामी देवा लागीं तो सदा सामकार राखता. प्रदीप आणि रेश्मा देव बरे करू तुमच्या भोव अपूर्वाच्या थाळ्याक. Ladies and gentlemen, now we are going to witness a dance from a popular Hindi movie starring Arjun Kapoor and Alia Bhatt. Hope you can guess it. If not, no problem. It is from a movie, Two States. And to perform a scintillating dance, we have a young talent who was one of the top 12 in the first ever reality show in Dubai by Strikers Dance Challenge. And she emerged as the grand winner. Ladies and gentlemen, Gia D'Souza. Gia, what a performance. We want to see you on silver screen very soon. All the best, Gia. Painting has no barrier of language. And now we are going to witness a painting from a professional painter. She has performed this in a couple of solo painting exhibitions and in international group exhibitions as well. So ladies and gentlemen, sit back, relax and enjoy the painting from Sapna Norona.
Wow, that is amazing, Sapna. Congratulations and wish you all the very best. तालेंतवंत आवय बापायचे शातिवंतू आपल्या संगीतकार बापाय थांब संगीत वाजंत्रा शिकल्या. गिटार आणि कीबोर्डांत 8 वर्सां प्रायरच आपली प्रवीणता प्रदर्शिल्लें बारेनांत वस्ती करनासचे केलिन मारिया डिसोजा आता ड्रम्सांत ताका आसचे टॅलेंट आमच्या मुखार प्रदर्शन करता. केलिन Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide. Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns. Lay down your arms. Give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. When you're at the end of the road and you lost all sense of control and your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your faith walks on broken glass and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. 121 guns. Lay down your arms. Give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. Did you try to live on your own? When you burned down the house at home, did you stand too close to the fire like a liar looking for forgiveness from the soul? One, 21 guns. Lay down your arms. Give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. 121 guns. Lay down your arms. Give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. congratulations, Kevin. What a performance. Even sky should not be the limit for you. March ahead. फुडें आमकां मनोरंजन दिवंक आयती जाल्यांत कलाकारां कोंकणीच्या संगीत दिगंतार झिलमिलची
परजळीक नक्तीरा येदोळपर्यंत फावोनशा वयर संगीत सांजांनी आनी तियात्रांनी आपले अद्भुत प्रदर्शन दिवन विस्मिताचे वादळ उठयल्ली कलाकारां दुबायंत जल्मोन व्हड जावन आपल्या मोगाळ आवय बापूय सांगली लंडनांत वस्ती करनासची भोव आपुरबायाची तरणी कलाकारां. They are so much talented that I'm literally struggling to find out one musical instrument which they do not have mastery on. Ladies and gentlemen, with profound pleasure, presenting to you two singers, musicians, music composers and actors widely and fondly known as Dubai Little Stars and melodious Konkani stars. Ladies and gentlemen, two sisters, Lanisha and Delisha was. Do re mi fa sol, re mi fa sol la, mi fa sol la si, sol sol la si do. Lanisha, Delisha, you know it very well that I am a big fan of yours, and I have to tell you, seriously, you have not disappointed me, and I know for sure that you have not disappointed anyone who have watched you. God bless you. No entertainment is complete without a Hindi mashup song. So here are two wonderful, talented singers, Loreen Alva and Clifton Morris with a Hindi mashup. Hey guys, what's up? Let's join for this amazing new and old Hindi songs mashup. All for you.
बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। चिन्ना मेरिया मेरिया, चिन्ना मेरिया मेरिया, चिन्ना मेरिया मेरिया बिलिया। चिन्ना मेरिया मेरिया, चिन्ना मेरिया मेरिया, चिन्ना मेरिया मेरिया बिलिया। ओ पिया प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो सुनैना जब से मिले, तो सुनैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो सुनैना जब से मिले, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, हो ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क कारी है, तेरे संग एक कुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तेरा होने लगा हूँ जब से ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। पहला नशा, पहला खुमार, साथ हो नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। तू ही बता अगर तुम साथ हो, अगर तुम
साथ हो. Thank you, Lauren and Clifton, for a marvelous performance. आयसो दीस भागी दीस 3 कारणांक लागून आयचो दीस भागी दीस. पहिले तुमकां कळीत आसा आयचो दीस सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचो. तुमकां सर्वांक पास्का फेस्ताचो हांव उल्हास पाठयता आनी आज जीवन जाल्लो तो जिवंत जेजू तुमकां सर्वांक बरें करूं आनी कोंबलीश चॅनलाक फाटींबो दिवचें बरें मोन तुमकां फावो करूं म्हण आशेता. दुसरें कारण आयचो हो 25वो प्रयोग करचो अवकाश म्हाका आसा कर दिला. त्या देखून कोंबलीश चॅनलाच्या कारभाऱ्यांक प्रत्येक जावन आयवन मेनेजर्स हाका हांव काळजांतल्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तिसरो आयचो दीस भागी दीस कित्याक आयच्या दिसा 25 वर्सां आदीं न्ही 25 वर्सांनी थोड्या वर्सां आदीं म्हजो जल्म जाल्लो 4 एप्रिल. त्या देखून ह्या 3 कारणांक लागून आयचो दीस भागी. ह्या आमच्या 25व्या प्रयोगान आमच्या सगळ्या तुमी वेळ खर्चिल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक कोंबलीश चॅनलाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें हांगासर कार्य संपयता तरी पूण तुमचे लागीं एक विनंती आसा. आमच्या ह्या कोंबलीश चॅनलाक 6 जाणांनी ह्या 25व्या प्रयोगाक बरें मागलां आनी आमकां परबी पाठयल्यात. आनी ते ताणी पाठयल्ले परबी आनी बरें मागिल्ले आतां ह्या युट्यूबार मुखार सुन व्हरतले. त्या देखून तुमी इल्लो वेळ आमच्या संगात खर्चुचो आनी आमकां कोणें बरें मागलां तें तुमीच आयकुचें. जर तुमकां कोंबलीश चॅनल पसंद जालें सबस्क्रायब करा, लायक करा आनी तुमच्या इश्टामंत्रांक शेअर करा आनी घाण मारा. तालयता तुमची कसली जावं ती लँडस्केप मोडार रेकॉर्ड करून आमकां धाडा आनी तुमकां फामाद करचें काम आमचेर सोडा. आमचो विळास komblishchannel@gmail.com. कोंबलीस गीत लहरी 25वो प्रयोग हांव हांगासर संपयता. तुमचो विश्वासी रोनाल्ड ऑलिव्हेरा पाडुकोण. बाय बाय. सर्वांक म्हजो नमस्कार. आज कोंबलीस चॅनल आपले 25th एपिसोड कंप्लीट करन आसा आनी आमकां सर्वांक एक संतोषाचो दीस म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार कोंबलीस चॅनल आरंभ जाल्ले मुस्त जाणांक तांचे टॅलंट दाखोवच्या कारणा खातीर. आनी आज आमी हे 25th एपिसोड पळयतना आमकां कळीत जाता की मुस्त जाणांक तांचे टॅलंट प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळ्ळा. आनी हेच पर्यंत आनी मुखल्या दिसांनी आनी की 6 जाणांक तांची टॅलंट दाखोवंक अवकाश मेळोवन दी. आनी कोंबलीस चॅनल आरंभ जाल्ले जुलयाच्या 8 तारखेर. त्या दीस म्हज्या उर्दीचो संभ्रम आसलो आनी त्या दीस कोंबलीस चॅनलान आपले पयले प्रोग्राम यूट्यूब चॅनला वयर दिल्ले आनी नुस्त जाणांक त्या दीस कोंबलीस चॅनलान केल्ले एक प्रोग्राम नुस्त संतोश हाडले. ताचे उपरांत आज म्हणसर आमी पळयतना ह्या सगळ्या टिमाच्यांनी नुस्त वावर काडून एक कोंबलीस चॅनल बऱ्या रितीर प्रोग्राम दिवचे बरी जाला. आनी आज 25th एपिसोड कंप्लीट करतना आमी सर्वांनी तांकां ऑल द बेस्ट म्हूण सांगता आसतना तांणी आनी मुखार करचे प्रोग्रामी पुरा सक्सेसफूल जावन दी आनी कोंबलीस चॅनलाचो एक मुख्य उद्देश संपूर्ण जावन दी. ऑल द बेस्ट. हाय हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय हाय. We are very happy to be the part of this Komblis channel. This is the right platform to bring out the talents. On the occasion of 25th Silver Jubilee, me, Jinita D'Souza,
Vinod Chaudhary, Joyce D'Souza, Akshay Samjiskar. Janice D'Souza. Wishing you all the best. We love you. 25 episodes. Many more to come your way. Many congratulations to Comblish Channel for creating a platform for all the talents. May God bless you all abundantly for all the hard work you're putting in. I, Renita Pinto, a well-wisher of Comblish Channel, extend my support always to Comblish Channel. Wishing you the best for the upcoming episodes. God bless. मोगाचे नाव तुमका सर्वांक म्हजो नमस्कार. हांव अमित मतायस. आज म्हाका वरतो संतोष बघता कोंबलिश चॅनल ताजे 25वे एपिसोड करते आसा. ह्या संदर्भी कोंबलिश चॅनलच्या सर कारभारांक म्हजो प्रणाम आनी तुमका सर्वांक सभासकी पटयता. आज कोंबलिश चॅनला वरवीं जायत्या कलाकारांक तांचे टॅलेंट दाखोवंक एक अवकाश जाला आनी ह्या चॅनलावर म्हाका मस्त अभिमान भोगता. कित्याक की म्हळ्यार हे चॅनल सुरू केल्ले म्हजेच गांवच्या मनशांनी. ते जावन आतां आयवन मिनेजस, आल्विन मतायस, स्टीवन आल्वा आनी जायते जाणांनी मेळून हे चॅनल सुरू केला. त्या वरवीं मस्त कलाकारांक तांचो टॅलेंट दाखोवंक एक अवकाश जाला. तितले मात्र न्ही, आज कोंबलिश चॅनला वरवीं जायते जाणां बरे कुक जाला. क्रिसमस टायमार कसो बरो कुसवर करचो, कट्टेंत चाय कशी करची, सिंगिंग, डान्स, क्राफ्ट, पुरा तराच्या टॅलेंटाक एक अवकाश जाला. म्हजी विनंती, तुमचे कसले टॅलेंट आसला रेकॉर्ड करून कोंबलिशा धाडा आनी कोंबलिश ते बऱ्यांतले बरें करून ताका एडिटींग करून ताका MC घालून ते प्रसार करता. ते जावन तुमकां म्हजो विनंती, तुम्ही एखाद्याला ते चॅनल पळोवना जाल्यार ते करून पळया. तुम्ही ताका सबस्क्राईब करू ना, बेल बटन दामू ना, ते करून तुम्ही करा. कित्याक की म्हळ्यार कोंबलिश चॅनल आमचे तुमचे न्ही, हे आम्हा सर्वांचे. ह्या वरवीं ह्या चॅनला वरवीं जायत्या कलाकारांक, जायत्या भुरग्यांक, व्हडांक, मलगड्यांक सगळ्यांक तांचे टॅलेंट दाखोवंक एक अवकाश जावन आसा. दया करून तुमचो सपोर्ट, तुमचो सहकार सदांच त्या चॅनलावर आसून दी म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता. परत एक फावटी कोंबलिशाच्या सर कारभारांक आनी तशेंच तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. देव बरें करूं. कोंबलिश चॅनल हाच्या 25व्या प्रयोगाच्या उमरार असताना म्हाका भोव एक अभिमान भोगता. असले एक चॅनल जात मोत खात म्हूण लेखी नासतना लोकांची देणी या टॅलेंटा एक उक्ताडाक हाडचे खातीर एक ऑनलायन वेदी आसा करून तांकां एक प्रोत्साहन दिवचें, एक भोव उंचलें काम. आनी 10 कोंबलिश ज्युनियर्स आनी 24 आतां 25वें कोंबलिश गीत लहरी असले कार्यक्रम करचे एक ल्हानशें काम न्ही. हाज्या फाटल्यान मस्त मिनत आसा आनी अशें आसूनय कांय फायदो लेखी नासतना ह्या कारभाऱ्यांनी, ह्या कोंबलिश चॅनलाच्या कारभाऱ्यांनी हे खर्चे काम न्ही. जायकी होगलीक एक फावो जाल्लें. हांव ह्या वक्ता ह्या चॅनलाच्या फाटल्यान कोणाची पुरा मिनत आसा तांकां सर्वांक बरें मागता, देवाची विस्तार बेसांव मागता आनी असलेंच लोकांचे नवी टॅलेंटां आनी येदोळीच उक्ताडाक आयिल्लीं टॅलेंटां तांकां आनीकी चड आनी चड अवकाश दिवन कोंबलिश चॅनल लोकांच्या बरेपणाक वावरून दी. तशेंच कोंबलिश चॅनलाचें नांव संवसारभर गाजोवन दी आनी एक उत्तीम मट्टाक पावोवन दी म्हूण म्हज्या काळजांतल्या काळजांत हांव आशेतां आनी सर बरें मागता. देव बरें करूं. नव्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवच्या उद्देशान कोंबलिश चॅनल जायतो वावर करती आसा आनी ह्या चॅनला मुखांतर हे कार्य निर्वहण करूंक म्हाका एक अवकाश दिल्या कोंबलिश चॅनलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना ताचे सर्व मुखल्या वावराक हांव बरें मागता. कोंबलिश चॅनलांत म्हजो येदोळच्याक अनुभव बरो आसा. कार्यनिर्वहण करूंक हांव गेल्ल्या थोड्याच वेळान हे सगळें शूट बऱ्या रितीन त्यांनी मुक्तोवन बऱ्या रितीन हे फायज केल्लें आसा. ह्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सर्व बरें मागता. मोग आसूं दी. देव बरो दीस हांगासर सर्व कोंबलिश चॅनलाच्या विक्षकांक तशेंच कोंबलिश चॅनलाच्या कारभारांक. आज एक व्हडलो दीस आमकां सर्वांक आनी तुमकां कित्याक
कोमलिस चॅनल आज 25 एपिसोड करूंक हांगासर मुखार येता. एक एनिवर्सरीत म्हूण येत तांकां एक खुशेचो दीस, आमकांय खुशेचो दीस. अशेंत ते मुखार वचून दी, कोमलिस चॅनल वाडोवन दी, मुखार वचून दी. आज 25, फाल्यां 50, परवां 100 एपिसोड तांचे जावन म्हणून आमी पुरा बरें मागता. हांव म्हज्या काळजान बरें मागता. आनी खंडीत जावन म्हाका एक विशेष कोमलिस चॅनल एक विशेष कित्याक म्हळ्यार हातू जावं पुरो ल्हानांक व्हडांक ते अवकाश करून दितात. एक मंच तांणी तयार केला आनी तांचे आली थालें तांकां मुखार हाडूंक एक अवकाश करून दिला. खंडीत जावन एक बरें मोन काडून ते मुखार आयल्यात. तांच्या ह्या चॅनलाक खंडीत जावन शाबासकी हांव पाठयता आनी खंडीत जावन तांकां बरें मागता. मुखल्या दिसांनी तांकां खलोय सहकार जाय जाल्यार तुमी विक्षक तुमी आसात, हांवूय आसा, सर्व सांगाता मेळून तांकां बरें मागया. म्हजें नांव संतोष डिसोजा, कॅनडांतावन. देव बरो दीस, देव बरी रात मागता. Hi everyone, I'm Chetana Hegde from Bahrain. I would like to congratulate Komblis YouTube channel for their amazing work. They have given the platform to showcase the talent of every age group, be it a dance, singing, art, music, cooking, etc. During this pandemic, people were thinking that what to do, but this channel has pulled out their talent and put them through their channel, which can be viewed worldwide. So during this 25th episode of this channel, I would like to congratulate and thank Mrs. Renita Pinto, the program coordinator, and the entire team for their amazing work. So I wish them all the very best. Hi, my name is Jennifer D'Souza. I would like to thank Komblis channel for encouraging and supporting upcoming talents like me. I would also like to thank the team of Komblis channel for encouraging and providing upcoming talents from all over the world. Wishing you best of luck and a great journey ahead. Thank you. समेस्तांक पास्कर बेस्ताचे उल्हास आणि कोमलिस चॅनलाच्या 25व्या अवस्वराक अभिनंदन पाठोवंक म्हाका उरतो उल्हास भोगता. ह्या चॅनलाच्या फाटल्यान आसा आमचो डायनॅमिक व्यक्ती आयवन. तो लोकांचे ऑडियन्साची आबरूस बऱ्यान जाणा. त्या देखून आमकां भोव उंचल्या मट्टाची उंचल्या स्टँडर्डाची प्रोग्रामां पळोवंक मेळ्ळ्यांत ह्या कोमलिस चॅनला द्वारे. ह्या चॅनलान सबार तालंतांक एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा आनी आमकांय ऑडियन्सांक भरपूर मनोरंजन मेळ्ळा. बीट स्पोर्ट्स इव्हेंट्स वर्ल्ड आसूं दी ह्या तरावळ प्रोग्रामां कॅनडा, कुवेट, USA, दुबय आनी गांवांत आनी बॉम्बे जावन भोव बरीं प्रोग्रामां अंतू सादर जाल्यांत. कोमलिसाक आनी आयवनाक आय विश ए वंडरफुल फ्युचर and may this channel grow in multiple folds. Thank you very much. Hi everyone. Special congratulations to Komblis channel and Team Komblis for achieving a milestone of 25th episode of Komblis channel. I wish you all the best and lots of success in future. And special thanks and congratulations to those participants for showcasing their talent on Komblis channel. Wish you all the best. Cheers. संतोष पावताव उल्हासानाच गायताव कोमलिस चॅनलाक सर बरे मागताव. संतोष पावताव उल्हासानाच गायताव कोमलिस चॅनलाक सर बरे मागताव. वय 25वा अवस्वर संपोवच्या कोमलिस चॅनलाच्या सर वावराड्या हांव पाटसी मंतेरो पालदने तुमकां सर बरें मागता. प्रत्येक जावन ह्या चॅनला फाटल्यान वावर करच्या यशस्वी रितीचे प्रदर्शन दिवच्या रोसल रेनिटा पिंटो हांकां आमचे शाबासकी. देश विदेशांतल्या सर्व तालेंतवंत कलाकारांक तांची देणी उर्जीत करूंक ही एक भोव अपुर्बायेची वेदी जावन आसा. हे चॅनल अशेंच मुखासून वचूं दी 25व्या ता 50व्या वर्सा मुंदसून व्हरून दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. आनी संवसार भोर ह्या कोमलिस चॅनलाचें नांव गाजोवन दी. लांब जियो कोमलिस चॅनल. मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां सर्व पास्का बेस्ताचे उल्हास पटयता. कोमलिस चॅनल गीत लारी
अंगडो 25 प्रसार जावच्या संदर्भार असो कारभारी मानेस्त आयवन मिनेजीस आनी ताच्या पंगडाक हांव सर बरें मागता. फाटल्या एका वर्सा जावन कोमलिश चॅनल म्हणल्या प्लॅटफॉर्माद्वारे सबार जाणांची तालंतां प्रदर्शूंक हांगासर अवकाश मेळ्ळा. हें करतें साधन कळमेंतांतली वावर आयवन आनी ताच्या पंगडांची. अशेंत कोमलिश चॅनल एक उंचल्या पावंडाक पावोवन दी म्हणून म्हजी आशा. प्रत्येक तरान आज कोमलिश चॅनलाक सर बरें मागता. लांब जियो कोमलिश चॅनल. देव बरें करूं. This is Rizwan from Dubai. Firstly, I would like to congratulate Komli's YouTube channel on its 25th episode. I would also like to congratulate Mr. Ivan and his team for running this YouTube channel successfully. This channel basically provides a platform for the youngsters, adults and children to portray their talent without considering any discrimination for all the religions. I wish Komli's channel and the team all the very best. I wish them success in running this channel. Thank you. Hi, my name is Ernest Pereira. I'm from London and I do play the guitar, the violin and I do sing. And I understand how important it is for everyone who have the talent to have a platform. And I've seen this through Komlish channel who have promoted talent of all ages, which can be cooking, music, dancing, and they show this talent to the entire world. And I personally have gone through their YouTube channel and I've seen talent, and I really appreciate the work Komlish channel is doing. I congratulate and wish Komlish channel all the very best and pray that they be successful in achieving their goals. Thank you. मोगच्या आयवन मॅनेजर्स आणि सगळ्या कोमलिशच्या टीम आणि कोमलिश ज्युनियर टीम आणि अंत पार्टिसिपेट केल्ल्या आणि मुखार करच्या उमेदवारांक आणि सगळ्या व्ह्युअर्सांक कॅनडा तावन विजयदांती आणि म्हजे पत्नी प्रेम आणि म्हज्या कुटुंबा तावन आणि म्हज्या इश्टमित्र तावन बरें इस्टर फेस्त मागता. तुमचे कोमलिश चॅनल आज वर्ते संतोष मागता की 25th एपिसोड संपयले आणि तशेंच कोमलिश ज्युनियर 10th एपिसोड संपयले म्हण आयकूंक वर्त संतोष भोगता. आयल्या वार फिलिपिन तावनी तुमचे कोमलिश एपिसोड प्रसारण जाले म्हण सांगून मस्त गर्व भोगता आमकां ह्या बेजारायच्या कोरोना टायमार हे चॅनल आमी डेली पळयतले. आमकां हे मस्त एक उमेद आनी उत्तेजन आनी बेजाराय काडूंक मस्त हेल्प जाताले. आमकां आमचे भुरगेपणाचो उडास, आमचो गांवचो उडास हाडून आमकां हे चॅनल दिताले. हांव सगळ्यांक पार्टिसिपेट केल्ल्यांक आनी मुखार करतल्यांक आनी तांच्या घरच्यांक चड आनी चड तुमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत करा. ह्या चॅनलांत पार्टिसिपेट करून तांचे टॅलंट दाखोवंक अवकाश दिवचे बरी तुमी तांकां सपोर्ट करा. तशेंच आयवन आनी टीम पूर्णकी तुमकां ऑल दी बेस्ट. सरस्पर्दो तुमकां धैर्य आनी बरें बेसांव दिवन दी. हे एक सक्सेसफूल चॅनल जावन आनीक मस्त आनी मस्त जण अंत जोडून येवचे बरी जावन दी म्हण हांव मागता. थँक्यू. ऑल द बेस्ट आयवन अँड टीम कोमलिश. Hello everybody, my name is Edith. I'm really thankful to Komli's YouTube channel for providing me in this beautiful opportunity to showcase my talents. Keep up the good work. Long live Komli's YouTube channel. Thank you. Hello everyone. First of all, I thank to Komli's channel. आणि ह्या चॅनला फाटल्यान वावर करच्या सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जावन आसच्या रेनिटा पिंटो हिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सौर कलाकारांक एक आमची टॅलंटां प्रदर्शन करूंक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आनी तशेंच एक बरें प्लॅटफॉर्म आमकां फावो केल्लो आहे. आमच्या भोंवतणी जायतीं कलाकार आसात, जायतीं टॅलंट्स आसात. सौर कलाकारांक तांची टॅलंटां सादर करूंक एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळना आनी तशेंच बरो अवकाशय मेळना. अशें आसता कोमलिश चॅनल एक बरें प्लॅटफॉर्म आमकां मेळ्ळा आमची टॅलंटां एक्सपोज करूंक. हर एक एपिसोडांत आमी पळयता नवी नवी टॅलंट्स आनी नवी नवी तोंडां पळोवंक मेळटात. ह्या वरवीं सौर विक्षकांकी एक बरें
एंटरटेनमेंट मेळटा ह्या चॅनलांत आनी तशेंच सर्व कलाकारांक एक मोटिवेशनय मेळटा. जायतीं कलाकारां आसात लोकां मुखार वचून तांची टॅलंटां प्रदर्शन करूंक इल्ले स्टेज फियर आनी आसता तसल्या कलाकारांक हो एक बरो अवकाश आनी एक बरें प्लॅटफॉर्म. सो चोर कलाकारा लागीं एक विनंती, तुमची कसलीं टॅलंटां असल्यार व्हिडिओ काडून कॉमलिस्ट चॅनलाक धाडा, तुमची टॅलंटां प्रदर्शन करा आनी तशेंच लोकांक एंटरटेनमेंट करा. आनी तशेंच सर विक्षकां लागीं विनंती, सर एपिसोड मिस करनासतना पळया. बरे प्रोग्राम प्रसार जावन आसा ह्या चॅनलांतल्यान. बरीं टॅलंटां तुमकां पळोवंक मेळटात, जायतीं टॅलंटां तुमकां पळोवंक मेळटात. सो एन्जॉय करा आनी सर कलाकारांक एक एनकरेज करा, सपोर्ट करा. देव बरें करूं. सर्व मुझे नमस्कार. हांव एरन फ्रँको गांवान बेलतांगडी. ह्या व्हिडिओ रुपार हांव कॉमलिस्ट चॅनलाक सबाशकी पाठयतां, कित्याक कॉमलिस्ट चॅनला द्वारे साबारांक तांचें टॅलंट प्रदर्शन करचें व्हरतो अवकाश मेळ्ळा आनी हांव प्रदर्शन जावनूच आसा. वय म्हाका ह्याचे पयलीं एक म्हजें गायन प्रदर्शन करूंक कॉमलिस्ट चॅनलान म्हाका एक अवकाश करून दिल्लो म्हणलें सांगचें तसलो व्हरतो संतोश म्हाका आसा. हाका मूळ कारण जावन आसलें रेनिटा पिंटो एज अ प्रोग्राम कॉर्डिनेटर जावन बरो त्या रितीर वावर दिवन आसा. साबारांचें टॅलंटां परकोवन तांकां एक बरें प्लॅटफॉर्म दिवचें कार्य ह्या कॉमलिस्ट चॅनलाचें. विक्षकांक बवरते मनोरंजन कार्यक्रम. सो कॉमलिस्ट चॅनलाक सो बरें मागून तुमचे द्वारे साबारांचें टॅलंटां उजवाडाक येवन ती आनी साबारांक तांचे टॅलंटां उर्जीत करचे तसले बाग फावो जावन दी म्हणून मागून चॅनलाक सर बरें मागता. अवकाशाक देव बरें करूं. Dear Ivan and the entire team of Comblish channel, I want to wish you all a happy Easter. Meanwhile, you are completing 25 episodes on Easter Sunday, which is a matter of pride to you and all of us, the music loving people. It's a great achievement in itself. You have given an opportunity to people to showcase their talents, especially the youngsters, which in itself is a noble deed. I pray that the risen Lord may strengthen you to continue your good work, and that more people may be benefited by this forum to give expression to their hidden talents. Lord God bless you all. हाय कॉमलिस्ट चॅनल, हांव विल्सन सोल्लाना. पयल्यान पयलें तुमकां शाबासकी पटयता परबी तुमकां तुमच्या 25व्या एपिसोडाक तुमी पावून आसात. तशेंच हे कॉमलिस्ट चॅनल मांडून हाडिल्ल्या सर तुमकांय देव बरें करूंक. स्पेशली रेनिटा पिंटो तुका बरो पार्टी वतू दिवन आसाय. सर्व कलाकारांक म्हणयत आमच्या तल्यांक म्हणल्यार आमकां एक स्टेज म्हणली आसना खंयचें परफॉर्म करूंक कशें आमच्या डे टू डे लायफ आनी आमच्या कामांत आनी आमच्या थोड्या फॅमिली कमिटमेंटा खातीर आमी आमचे ड्रिम्स सोडून ह्या परगांवांत काम करूंक येताना आमकांय एक आर्टिस्टांक पळयतना मस्त एक आशा म्हणली बघता आमकांय स्टेजीर वचून परफॉर्म करचें सगळ्या मुखार आमकां एक फेमस जावच्या बरी. ती एक आशा आल्यार आमी दामून धरन मनान धरन आमच्या फॅमिली कमिटमेंटा खातीर ते पुरे ड्रिम्स म्हणयत आमचे स्वप्नां म्हणयत आमी त्याग करता. तशें आसतना एक कॉमलिस्ट चॅनल तुमी तयार करन आज मस्त जाणांक तुमी एक कालें एक चान्स म्हणलें दिलां सगळ्यांक सर्वांक एक तांचे टॅलंट दाखोवंक वय तांचे हिडन टॅलंट्स आसा म्हणल्यार बरी. त्या खातीर आनी तुमकां सर्वांक हांव देव बरें म्हणटा. ऑल द बेस्ट तुमकां. 25 न्हय तुमी आनीक मुखार पावा. 100 जावन दी, 200 जावन दी, 500 जावन दी. लेट इट बी 1000 एपिसोड्स. सो वी विल बी सपोर्टिंग यू ऑलवेज. थँक यू and all the best once again. Hello guys, welcome to the 25th episode of Combliss channel. Can you believe it? We've completed 25 already and I'm sure we have many more episodes to go. So last year during the pandemic where people were nervous, depressed, scared, we got Combliss coming up
where Comblis has given everybody an opportunity to showcase their talents, where people from all different age groups, be it young, be it the eldest, be it the youngest, be it cooking, dancing, singing, people have just come up with so many ideas and have felt so free to perform in this platform. So I just want to say thank you, Comblis, for this opportunity you've given all of us, and to all our viewers and all our subscribers. Guys, continue sending your videos, because it's very easy for us just to make videos, but these guys are really taking in efforts to edit and execute it so well to this channel. So please like and subscribe if you've not done it. Please share it with people so that they can show their talents, and our viewers and everybody watching the channel will enjoy what we are doing. So thank you guys, and yes, don't forget to wear your mask. Stay safe always. Hi to all, Sapna Narona here from Mangalore. Wishing congratulations to Comblis channel on your accomplishment of bringing together talents from across the globe to reach out to many. All appreciations to you, Comblis channel. Renita Pinto, Program Coordinator, a very good initiative of identifying talents and bringing them under a single platform. Wishing you all success, God bless. Requesting all to support, like and share their YouTube channel. Subscribe to Comblis channel. कोम्ब्लिस चॅनलच्या सर्व वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. हांव नवीन डिसोजा, दोहा, कतार. कोम्ब्लिस चॅनल आपले 25th एपिसोड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करच्या ह्या वक्ता तुमकां सर्वांक हांव अभिनंदन पाठयतां. तशेंच हे मायलस्टोन अचीव करूंक हाच्या फाटल्यान वावर घेतल्या सर्व कारभाऱ्यांक हांव परबी पठयतां. तशेंच तुमच्या मुखल्या पैनांक सर्व बरें मागतां. Hello everyone, my name is Reshma, and I would like to congratulate Comblis channel for giving me the opportunity to showcase my talents, and especially I would like to thank Renita Pinto for her hard work to bring up the talents from all over the world, and thank you Renita for giving me a chance to perform in Comblis channel. Thank you so much, and long live Comblis channel. Thank you. हांव अनिल फर्नांडीस, दोहा, कतार टावन. आमकां आज परतो संतोष भोगता हें कोम्ब्लिस चॅनल आपल्या 25व्या अवसराक प्रदर्शीत करता म्हण. हाज्या सगळ्या समितीच्या सांद्यांक आमी आभारी जावन आसा. हें एक संतोशाचें एक चॅनल आमकां एक सगळ्यांकी अवकाश दिवचें, हें एक ल्हान तालेंतांक अवकाश दिवचें एक चॅनल. अशेंच मुखार आनी मुखली थोडीं वर्सां बऱ्यान चलोवन दी, आनी तशेंच हें मुखार व्हरूंक बरें उद्दार जावंक ह्या चॅनलाक सगळ्यांचो सहकार मेळाचे म्हण हांव सगळ्या लोकांक हांव उपकार मागतां. तशेंच बरें मागता ह्या चॅनलाक. देव बरें करूं. हॅलो सगळ्यांक नमस्कार. लोकांक मस्त टॅलंट असतात. जावं दी थोड्यांक थोडे म्युजिशियन्स असतात, थोडे आर्टिस्ट असतात, थोडे फोटोग्राफर्स असतात, थोडे रांदपी असतात. आतां ह्या कोम्ब्लिस चॅनला वरवीं लोकांक एक बरी वेदी मेळ्ळ्या. तांची टॅलंट दाखोवंक एक बरी वेदी जावन आसा. हांव कोम्ब्लिस चॅनलाच्या मॅनेजमेंटाक शाबासकी पाठयतां. आमी कोंकणी उलयता. आमची कोंकणी ती मायभास जावन आसा, आनी ती कोंकणी भास आमचे कडेन रावचे जाल्यार आमची जी आसली ती टॅलंटां आमी भायर वापरूंक जाय, भायर हाडूंक जाय. त्या विशयांत कोम्ब्लिस चॅनलान मस्त कामां केल्यात, आनी मुखारय आनी चड लोक कोम्ब्लिस चॅनल पळोवन दी म्हणून आशेतां. तशेंच आनीक म्हजो संदेश काय म्हळ्यार कोणीय जावन दी, कोणीय मनीस जावन दी, ताचे कडेन जर तर इल्लेशें टॅलंट आसा, जावं दी संगीतांत, रांदच्यांत, ऑर गार्डनिंगांत, नाजाल्यार फोटोग्राफींत, खंयचेच एक इन्स्पिरेशनल खंयचीच व्हिडिओ आसल्यार तुमी ती रेकॉर्ड करा आनी
कोंबलीश चॅनल मार्फत लोकांक दाखया एक बरी वेदी जावन आसा. तुम्ही हे चॅनल पळया, तांची कार्यक्रम पळया. ह्या चॅनलाक चड आनी चड प्रोत्साहन करा. तशेंच तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या भाव भयणीक तांचे ते आसले ते तालेंत मुखार हाडूंक प्रयत्न करा. अनेक फावटी हांव कोंबलीश चॅनलाक बरें मागता. तशेंच सौर लोकांक आनी ह्या चॅनलाचे सबस्क्रायबरांक ह्या चॅनल पळोवचे सगळे लोकांक हांव बरें मागता. नमस्कार. मोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. हांव जीवन फेरावो दोहा कतारतावन. युट्यूबाचेर प्रसार जावच्या कोंबलीश चॅनलाच्या 25व्या आंकड्याच्या सादारपणाच्या संदर्भार कोंबलीश चॅनलाक उल्हास पाठयत आसतना संवसारांतल्या कोणशातावन तालेंतां उर्जीत करूंक अवकाश करून दिल्ल्या कोंबलीश चॅनलाक देव बरें करूं म्हणटा. Hello everyone, I'm Sweeta here from Bahrain, and today I would like to express a few words about the Combliss channel. Combliss channel is a really amazing channel which helps us to expose our talents which we can't show sometimes on big screens. It has tons of things like dancing, singing, mimicry, poetry, art, lots more. I just love how those small kids showcase their talent with their little birds and ants. A very big thank you from me to the Combliss channel for helping me showcase my dancing talent. And also you all, don't forget to send your videos. And don't forget to like, share and subscribe, and let's all get united together and make this Combliss channel the first and the top one. And don't forget to watch Combliss channel every Friday 8 o'clock Indian time. 3 cheers to the Combliss channel. Thank you. Have a nice day. सर्वांक नमस्कार. हांव जॉर्ज मॅनेजर्स दोहा कतार. उद्या नेवच्या तालेंतांक वेदी दिवन तांचे तालेंतां उजवाडा हाडल्या कोंबलीश चॅनलाक आज रुपयाळो संभ्रम. ह्या रुपयाळ्या संभ्रमार हांव अभिनंदन पठयता कोंबलीश चॅनलाच्या सर कारभाऱ्यांक आनी प्रोग्राम कॉर्डिनेटरांक. आनी सर बरें मागता तांच्या मुखल्या सर एपिसोडांक देव बरें करूं. Hello everyone, my name is Veena Pace. I reside in Muscat. I'm here to congratulate Combliss channel and the entire team because you have been doing an excellent job in showcasing the new talents. Over the lockdown, many have discovered their talents like singing, dancing, cooking and putting it on YouTube channels. There is no age for your talents, so bring them out because you have an excellent team to back you up like the Combliss channel who will help you to showcase your talents. So congratulations once again Combliss channel and all the best for your future. Hi, my name is Gia D'Souza. I thank the Combliss channel for providing a great platform for upcoming talents like me. I especially thank the team of Combliss channel for encouraging and supporting upcoming and established talents all over the world. Looking forward for a great journey with you. Wishing you all the best in everything you do. Thank you. मुझे प्रणाम. हांव शांती कार्डोजा वा मांजोर. कोंबलीश चॅनला विशयांत म्हजी बोगना उसरो म्हाका वर्तो संतोष भोगता. साबार तालेंतांक एक चॅनल एक अपुरबायची वेदी जावन आसा. म्हाका हो अवकाश लाभल्या खातीर म्हाका परतो संतोष भोगता. लिपोवन आशिल्लीं येदोळ प्रदर्शीत जायनासलेलीं साबार तालेंतां जावं पुरो गायन, नृत्य, ड्रॉइंग, पेंटिंग, रुचिक्रां दाखोवप हीं सर कार्यक्रमां भोव बऱ्या रितीन ह्या चॅनलान प्रदर्शीत जातात. ह्या चॅनला फाटल्यान वावर करच्या आमच्यो मोगाळ श्रीमती रेनिटा पिंटो तिका सर बरें मागता आनी तिच्या सिबंदीक सर बरें मागता आनी चेपे उखलता. बऱ्यांतली बरीं कार्यक्रमां ह्या चॅनलांत उदोवन येवं दीत आनी साबार तालेंतवंत व्यक्ती उपजोवन येवं दीत आनी सर्वांक संतोश दिवन दीत म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. सर्वांक बरें मागता. सर्वांचे बरें जावं. लांब जियो कोंबलीश चॅनल. सर्वांक देव बरें करूं. सर्वांक नमस्कार. हांव वेनेसा डिकुन्ना. कोंबलीश चॅनल जावन आसा एक तालेंतांचो भांडार. ही एक वेदी
सर्व तालेंताक हांगासर प्रायेची मीत ना असली एक वेदी फावो केल्ल्या तुमकां बरें मागता आनी तुमच्या सर मुखल्या कार्यांनी सैत आशेता. ह्या 25वो अवस्वर संभ्रमच्या तुमकां हार्दिक शुभाशय पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. Hi, this is Florin D'Souza, a fan of Combliss channel, wishing everyone a huge success, good luck and best of luck. Special thanks to the founder of this Combliss channel who created this group and given a nice chance to the upcoming talents. May God bless them also, and I wish everyone good luck and thank you very much. We wish you all the best for your 25th episode. Cheers!